tukufika mngao matangazo ya Ortega Live wanzani watu wa mpango wani Farao Cafe Sport wanzani watu ikawa mngao mpango wani Farao Cafe Sport swale rilahiki harmaze studio manyasi Usamidin Benamed na Zakaria Hassan kama joka na wanajana wanuaili ngaona karieri njema harmai environnement ya sport makhusus de football ikao wanuma entraîneur de formation wa heze club waliu buharitena ngasina journaliste spécialiste wa sport watu Abdalla ikao yoshili hanya wajau na nongoza usu sport ngena kiturini njia usu sport riwalalika banusu kwa liwinu rijerike bazima nao harma usu ze double confrontation ikawa zifanyishia ngabo zensabuho zendele ya baina hiko morne Kenya ngabo zensabuho match retour zililo ya ufumbili inu ramudu usaha za masimu numoroni baina ya Kenya ni Komoro sabo ikawa ngaziliwa ama lesuala leo ikawa nwa juzi sao ngabo kabasi espoir saida au niveau ya Komoro buliho wala makadre wa sélection wenji kwati harma kwati aligné wajaunga we carton rouge ikao inikiwa nzima miongoni mwa makadre johamba point clé za sur la carte yebale suala linunga mlionaona mnaje ngaina umrongozi Usam marhaba menji monsieur directeur Ilaidin kwa leo amande ili wazambabu para ma spécialiste wa sport ya Komoro ujiri hadi Zimbabwe harmaze confrontation mbili ikao dezijuka ujiri au enzima ijiri enzima ngadendo ijiri maudu inshallah je wajele Zimbabwe izukao dezambo ono Komoro izukao de walinda o avenir ya sport ya Komoro izukao de orientation harma equipe ya handisa manamu hama directeur Hilal hasa présenter wanduka wanga sida sinawan handisa rejo nzarinjie bwana spécialiste monsieur Usamidin Benamed kanzari juwe waparo wajiware ompira he niveau ya heze eliminatoire zakani est-ce qu'on doit mériter waparo est-ce que ngabo absence zilo justifié parce que rizo ya wona wangu hama Fuadi Bashiru hama Selemani singa sihunu wale majori kwa siku jibwana leo karjaba sikajibwana wasaya shawaroni sauji sakmahaminji est-ce que wanu kwa jafaro hanzia za haki wanu waparo leo wandu wabidi wajiwa wara place hau wanu ngamona o helindwaje. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Walalimu wa shabashimu ni bashiri marhaba mudiru jimla wa ida holinu mwanasi Ortega Abdulhasani ikaya hadhaminisha mwanayasi Ilaidin benche kumse bwana Khalid sema manazinu Komori kaya upande wana ni arjobeshi la marhaba wonyele holinu ya ukana ufaji tihadi zinji harumai maendeleo ya NC za siasa ranze maendeleo ya NC ya husiana na maisha ya wanadamu abangopando hadani ngatobesha la marhaba mavamano hanja holinu ya ukana hapo pai nombozi za NC ndiro beshele marhaba holiho lutukufu ikaya warenika usikwale onu nijebanu harweba hadisi ya usompira unika ya ongarjoka na daulinu no saidia haku haruma ula ubenua zenongoza uso sport ya hatu harmenzinu kaya unsilo mpango mwandu wa sport ndila banu abengo pando huo harmale swade kauna lisabanu wafikiri hama kochi wa hatu wa Mirabdu ranzi 2014 na ekipa hatu inu yewenda mbio ya parese majorika yao ndo wastahiki waendese ekipi hatu siku leo nurijar mafazika yao ilu project nisa hali je wasidar jokana bahinu ngasara ma project ni bduri kalifi alhamdulillah wa nisa ye competition roka na macha mwandu wa mu macha bilu wa family armaye pe yika ya odo hanso kade ulu favori armaye ya grupo leo inu hajaga ndo machika yo 0 ranese machipia ukanana wakati ndo kama double confrontation yo 0 mana bandu kama no mare machinzima mweleza ni wadu prepare selection wa jina yo 6 donc utirwari chila kwa kudokana Amir Abdou hajinda mapara mwa problem
maana kiasi majueri mane mwenda matano wazingamanyia abasikana yasuka na dini listo tuifanya ranzi ikanzino maana hajunduka hazoya ukana Fat Bashiru ukana Shakeri ukana Selemani wandu waora Shakera Selemani wa forfia almaze zidene minuti au ani pande wa sante Shakera koza almachi ya Shatoro o Selemani koza almachi o Abdana wala laterali kwa hiyo hado kamera sema hawa hande Belgique problème kashida mpara donc ya wandu wosipia wandu wa mirabdelisti karma problem usasa kana hindu wandu ikaondo paro wastahiki manaka batsimulika yao ya jopa ma selection ya stahiki shahini ya paro wastahiki baishenga wawika ya wakahuja habe ya kazi plus normali za hono bila kenizo kwa tinizo donc kana Fat Bashiru atoka na umrika yao mtsujo na bekana kwa jujiru inde kare match chacun est en forme de obligé chacun c'est de même au Selemani de même kana vumba shangama manaino do carton rouge lui japre e match ya Buhari ya carton rouge cha avant de prendre l'istérance akana problème afika on ya para wa compétent wa mérite ubesafika mali sana nchibukale alila ukana wandu para wastahiki wandu para wastahiki no watu hujafanya champulumika yao zoza kawaida zozo ujira wote pia msongo mfano simameza na ka selectionnewa moja na itoro kana kwa participer dans ces matchs hawa zongo zokiri kozuka justifiable alors maswala manda yao kama na mazakaria au mtaalamu jinsi na hizo mbose amdola shoka ya uka les Zimbabwe concernant on doit paro amandeli usamben ya jeleza vanu siritsoro ngeza ukana sondalo ne majori wala wa una vanu arma pays toujours on doit privilégier majoni wajao donc vanu ketsuoni sa ukana shakere ka jato kahari parce que vanu orampira inu bungaka yohanza ngozinji andani yohanza ubungwa e parcours ya homa ye udebite je ebanu la kipulio udokati titulaire ye abangoro e kutura bon certes vous doit pas avoir une sélection ba kawe cadre shaiko permette harma match za éliminatoire ya match zanzori qualifié da wala majorité kan ngoma compétitif en maze club du coup wao e kawa paro on doit rele au cas physiquement wao moralement parce que wasawanji harma des championnats zahao ngwarao wa proposer ngwa 32 jeux yabo baisho waja certes rizoyaka amami le terrain atu si hanzaro ne Fat Bashiru ya dungane ndena Zufumshangama ya dungane ndena Rafudin Abdullah hodingoni hanzaro ne Shakeri osoni Selemani shawa waja wao wandu ikao wa évoluer amaze ze club zade enga wa évoluer amaze club zade 2 ikao wa round unaona nyao wao iyo shwa bahatse na yaukana diri Paris c'est majorité wasaya mamuvo ikao ngwajo ura amadaheli wala wakora di jokiri tena waporte beaucoup plus parce que hanzara rambilano kweli e majorité wanu rikauri wazoya wanu wajahar ma sélection zinji e ka kweli e ka mirabdo ajaranze 2014 shanga boyaja ya wangunda yabo ngabona ikao tena ngo yabo ranze 2014 yabo na mwele ukana ndi harma kipuzinji major ou changer à ma période de 2014 à 2020 il y a beaucoup de génération na génération il y a beaucoup on doit soka na obsession ya ukana mpaka wala waje wala kwa jaja ya ungardo shindo au contraire je suis là parce que mon match là bira wa kwa jaja shango on doit shindi wa pasa résultat njema ila ya match ale bamenji mwana mazakaria Hasani mamina suala lijochunganya mbabe kumpa wa hema joueri wa Selakanti wa season hunu ritanaba yuka coach watu ameratu katsu para majoueri warao harmo championnat local championnat chakomoro bon yokiri ha para waili wararu wende harma entraînement chaze fait de match okakaya yokiri ho season rdona mbabe juja reja majuzi karja mona hara est-ce que vanugo katsu dénigrer mbabe championnat chakomori hoka ngarundumbu mzima ndio paro au waili harma championnat chakamili no indetsa est-ce que kija dukanje mai karka harma 22 joueurs karenge watsan wa bon sporteur wa pamoja par exemple du katijibu kwa balama
joueur mzima wala akabala par exemple. Donc est-ce que kija jukanje maika hati ambavi wangu championnat local habunguza mbavi wala wajeni wala OZD parce que c'est une D1 no des fois ngarona mwandro national club bula wa 3e division wajabo. Est-ce que kija jukanje nje mbavi ka hati ambavi wa Komore mwana wa kusamdu mbele. Ndani ile swala hilo wamekamba selection abonga sélectionneur yojua sisi rono joueur kaula mwema hamransi haranga uko singare mwana umwi heza objectif za haya abutsaza ndani yakana yoshwa ya hayo ya mwana yakadwabili ngabo upande wa championnat niveau na niveau yote sawa afikiri hama inuti collection shinu selection ça veut dire ngulengwe ma meilleur wao ngabo conditions zizikotsa andani ngabo niveau ya championnat urabo ye ngoro championnat de D2 e bolo de ngao harmo championnat na niveau hili parce que kabla zarangalie e championnat ya Angleterre yote niveau nzima ni championnat ya Belgique yote niveau nzima ni championnat ya Croatie donc abo hani na niveau yote sawa Antoine Afriki Amerika Komori inu de championnat yilo dingo ni mo championnat pia ali de championnat ka yo mo représenter harma se compétition continentale e championnat Komori e kabla zarangalie miongoni mwa zile zones za championnat Komori ndio ndivyo ambani ye club ya hatu Komori le plus titré du en 3e division donc ils ont miongoni mwa zile sio kuzozirenga ka kweli ya championnat de Dimoni parce que alors baka Komori le club le plus titré au championnat no hata keshinda ka D2 chaque 3e division avant de saquer football tu le Dimoni et karabi karo zarangalie amsongo ton exemple ya Cameroun mon championnat de ligue professionnelle bon la ligue professionnelle no ujo parsa mo selection kabati hata ani ya remar mo championnat ya ha na bo championnat bi organisé kayango na madhamana na ma technicien ikayao ngakabla ngamo arme Afrique simbili kayao zo référence au football local nitsia Cameroun nitsia Ghana barazo nitsia ngona centre de formation zinji ngona makadri wenji anzema entraîneur anzema éducateur anzema technicien arma domaine da ikayao wa domine arme Afrique wa domine aspect ya organisation on organise des compétitions wa domine harma technique ngoni ba technicien wa domine administration donc quand ça le championnat Komoro kartina dani kartina makadre surtout par ça arma dani arma e première division do par ça entraîneur kayao ko ja formel donc yabonga lesa ukana abranzi wa formewa yabonga bo deposit kama spanani hawa e kabla za ngani mwa Komoro kartina même centre de formation donc abo hayni mburu jomona ka mpira Komori singar jomba mwema parce que ngarishina na umu sha ya réalité wala kwa wema helika ya wa ushinda wa representer au niveau international donc parce que banda lokubaliana niveau international yote sawa na niveau local kabla za ngale juja abo hayni hashida jintegra mwe kulebu ila tiana boka na bala hayni jouer lo Komori hashida jintegra parce que ngjo kirega jouer lo championnat Angleterre ya kashina ibulo ulo ya kashina jintegra mo selection donc cela shoika yao zo bakshane coach bitsaza sekana hindi upande wa mrugo Komori au Angleterre au China rubi donc yo na rebulie coach afanye choix wala risido kana huda kana mpaka mdo ani mpaka championnat tu representer wano même hata Brazil amenukana yo de kwamba capital de football au hadi bana upanga auto Paris centre de formation na championnat est-ce que si jo Paris a une sélection ya Brazil kabati hata ndio ya kuwa championnat Brazil ya lengo na ihoni ho Neymar ya formeo abutsa sikana hingo formation zinji no kwa amini mnunua championnat parce que championnat wewe gona niveau habwana na mparo plus championnat Komoro donc upande wa mona ba kabati defo kwa Amir Abdou wala ridiwa zakana artidiwa zakana bala juja hatende haro hande harma sizo bonze hende hari compétition continentale parce que club ya kaya iko participer au Champions League d'Afrique de Coupe de la CAF donc ya ba par ça aspect no jina kayao kisa wananyasi wanajina walo mungu sibaitsa na ya rejei humu yale wana selection shashida jilustre ataji hajitia tasiwa na wakati mmoja coach ekamtia dès le début du match sabari parce que wala kana juja ngabo ngozi jika katsingizwa mahindi amado participer moi jeu juja yo profite occasion icha hatia c'est important donc coach wala kana comme préserve ya jate de bila mboseye vanu et intervention concernant ma joueur maloko vanu ze haini nongozi hana daraja vanu football ya Komori yo amba foot amateur ya foot amateur yo tisa na foot professionnel parce que ils ont samia
mndu yenda likoli ne mndu tsenda likoli yoti sawa chaque tuzi abange jokiri mnuka kende likoli alma ngombo za jeu indi yake intelligent ya sababu shayo yo ka probabilité titi par contre mimi mu féliciter Amir Abdou mimi kakubali version ya ukana Amir Abdou kadolenge maloko non kaba japaro ka sélection ban ya kumori kao Amir Abdou de sélectionneur ikakamancha joueur loko donc yabo iyo imbaki ya mandeli usangiamu mimi nsurenga baula loko ngurengo ya tumfa ya kaba myenge na obligation indi ngonzo victoire ikawo hiyo victoire hiyo ya nation kamili par contre wewe uzamba wangu wewe mtu wa bongonje ya wewe ujoswete mtu wa bongonje mare reke mtu wa bongonje mawe mtu kama dayare rihunde reka karna dayare kakarimu tushaika hende ya wewe club yako hii Juliana. C'est pas le cas d'Amir Abdou. Amir Abdou wono sélection ya balala katusi. Unaelewa? Habari ya Sedashimu wakati mjona ya Balarapidi, habari ya Fauzu Yeura. Unaelewa? Donc yabo itongesa mungu hari. Parce que bala toenda wa balwa manga pia uko tsora. Imagine wewe ngaona 11 joueurs. Ngaona confrontation nzima. Avant même match-là, kuna mtu uchange majoueur pia. Jaila demu changer majoueur mara. Na wela demu de victoire. Hapo kama tuelewa banu ibidire leo ukana. Yo risque parce que nguleso e majoueur wa atoe 11 sebowari ou atene jusqu'à ce que rimene haunga sama ngasi partout. Ça veut dire ngasi sama match nul. Yaweka changer et ma 3 joueurs. Ijo kiiri aweli wando kuona aweli ranzo mwandu mwelewe yo kiri changement ya porte yo kiri changement ika contre ya wizo pia izo sisabu za ukae coach yake bien conscient ya observero ya elewo kana e changement ino kati system boy kana wenda yake ajali ritiniwa shaijo kiri ende yaziye kakaritiniwa au bien yende ya porte ritiye. Unaelewa? Shabo ketsuzi ya ukana ya tirenge yutoka ngena performance et ya saya. Pano vous za majoueur ya vous sélectionner majoueur. Ils ont toujours une autre qualité zinji parce que il faut jouer. Les championnats ya disanda. Et wani sanda parce que les championnats Faransa itende débuter na hono. Ya kuibidiri jouer kana ya hatu ndio tardive. Et ya boyo yo aku ya jarenge majoueur kaura kwa jandisa. Ya jawa tena woro kwa sina temps de jeu kwa japanya za préparation na bidi hani mtu yaelewa hiyo. Par contre ya Faransa isaandisa ya Belgique yaandisa yabo hani mtu mwanza kilimdoni kwa Obama na mrurenga uandisa parce que wa ndo alonaze ze critères zilo favorable un match muonelewa donc yabo hiyo bidiri que man clair parce que ngara réclamer juja mtu na nambie championnat Komori juzi ndiandisa sikoli tujaura shakaja kachafanya entraînement kati ya condition physique sawa wana nyao sawa na mshangama ngegengaze machi pia za dispute pia sur le terrain mshangama nge hapo ze machi za Château pia shakeringe hapo Fauzu Selemani Nguru eske kawewe haini mndo atokana responsabilité mamirabu hajorenga mure hatu débuter mona mausamu yaje yamti arma match ya renzi wala wa débuter wa undaze ze entraînement wa undaye la performance donc mimi mingamwele wa ukana ye coach ilazimu ya renge wanduika wa sawa débuter unaelewa ya entraînement donc on doit leur amaze conditions nécessaires parce que e karenge watu andisa rijali shindwa ya boa elewa mwanda ya football wa elewa mpira watu ambao kana bala Amiri kafikiri kana wewe selectionner kaunge na ze qualité pia mjuelewa zana uwezo pia unaelewa donc yabo ikaula dimu yeye arenge wala nini amada woni yare marada menji afikira mabaha bidiri nje parce que mne les andro les sélection yafanywa abahana rinchi arme match muhimu kurika wira juzi armansi ya Kenya toa match nul uko wenji arma sisi ngasi mafieri haku oliho
musizoni kartsame deuxième partie pia alisosamiziwa karti m'a satisfait les résultats parce que Roha Rashid charanzi vraiment carton rouge rijana 1 point pour Comore bon risoulage hambawe char nusu ya hatu ngarona hama kejatosha parce que kasima ron hama carton rouge ka sévère car suja ka bang ka fungo contre Comore abancha parce que ina usiku ngarsungu kana impression hama Comore ngalisamiziwa mbawe est-ce que wanu kwa twanza rende hule yende question ya mwandu vanu ngamona hama ngasi harma uzima wa wizani harma zeno ngozimu parce que garbazo haku question ya vili des gestes ya carton rouge huyo tant que mshangama wala mtu na experience nyingi riono hama carton rouge yani yetsinde ya mérite harma carton rouge là de ces jeunes wala bashi fois les jeunes wanyumeni wala watoto wala wachanyumeni ambesendo wabibi walofanya shambulo na carton jaune expérimenté amandola ya kazedeba ya rema carton jaune ya saya riono hama kajafanya hivyo maana ngamona oje harma maswala wanaliunji harma kista carton huko wakati ile swala hilo lobakisha harma ya arbitre waje parce que de ujuo wakati ka unabidi atoe carton certes harma zenu kutoza sharia zihansi zenu muzabidi arbitre atoe carton shanga wakati ka yao yuka appréciation réaction namna arbitre wa juge personnellement ya ukana ni mérite au keja mérite ama upande wa carton ndani minsa shani juge kana ika kweli au keja ka kweli parce que action ila elewa ika action ya mambo ya arbitre ama haju ukana mshangama kaji ana conteste décision haya donc ika arbitre haju leo certes arbitre ngina haki ya mlewe carton jaune maana ameshara chance ukana ika arbitre ngi décision conteste o carton jaune ibakisha ya contesteje donc yo kana ushinda rjo minzu jo makalima ya hama parce que garsu jo hamba certes ndo ilo hama ibe foti parce que c'est la famille ibe foti kan a faveur ya ndo ilo hama mshangama hadai wala mwa carton jaune donc aweka hama arbitre ilo hama mshangama ngumo exige yafanya ne arbitre hale wa helio ya arbitre ngujo hilo kana tsena ifasira ndo kana mshangama ngujo arbitre hajenai donc ne kam shangama haje arbitre hajenai ça veut dire avec qu'à satisfaire les arbitres ya règle donc juste pas que chacun a avec arbitre waye de jouer que est-ce que action il mérite ni mrema que já mérite donc mitso na arbitre ka sévère et personnellement son arbitre ka sévère ho to carton bala directement ya mreme surtout katika yao wala jouer la salo ya averti na wakati na faute ka hatu parce que voilà si de la faille de faute normalement il ça faille de faute à la fin on conteste ka l'outil faute yo ka arbitre ndio shaole faute ka hatu wala muda ya ukana ibidi ya makarto donc arbitre ibidi ya jugo ndio mranzi kanuni kabati karto zise ya donc sha tuna arbitre ka sévère ku upande ukana karto ke jamerite mwandamu wakati bon sina ushina ndeke jamerite experience sha ile kalima haba hindi sema ile kalima droshina rujukana ile kalima ile kaljastahiki mshangama lambe shaijoki kale kalima wilo listahiki lambe experience ya hai sharbitri wa yedi ya ngede sio hai sévèrement donc sikazani ndani ya ukana ngawe kaf yombali ngawe arbitre wombali arbitre habe wa jere ce match c'est pas forcément que kaf mwambia kaenda base komori awenda to carton rouge jukiri que kaf ono ke shua wala arbitre jere ce match na normalement arbitre wa haja sur terrain jamko mimi dans l'ensemble du match izoko ili hatwa carton rouge sha ensemble ya match mjaona arbitre haka contre d'ailleurs waka action ukozi mérite arbitre haka décider shindwa waka penalty hatukajwa haivuzi yao parce que waka action uko na timu hakadunga yataka wala chuma kanshana hamlungu paza pa no hambuskile mindu hamreme hodi mulani kajafata kilisha kwenda washenda hadi mindu imkwala hula yatakada boss normalement waka contact arbitre haka sévère yakana ngwanzo lishindwa ani identifier hai amelo hama hatoka wakastia ya bila profiter donc on a un carton il y a un carton déstabilisé les accords et on a joué riba tu dois déstabiliser on ne parle plus encore des meneurs de joueurs il y a kamoteur en plus il y a buteur il y a il y a ujo créer hatabi individuel mais c'est pas quelque collectif il y a ujo ukahule hapo il y a ujo créer confra injia il y a ujo donc ujo likaya ngena kalite zinji kaya o zomuhimu harba kipu donc wamilokana wa Komori lazima wakenausiu shanja tuanza mise hapo kwa arbitrage maana
toujours moi partout dans le monde atawana za video ujo wakati wa jije video ijandi jamba bala jijo nai hunuka msi video yajuka wajuka jua rejeza au jua rejeza na mwa kalima sham amini ukana na duas arbitrage ari tunde performance ya ekipi hatu no banuze ze défauts liyo no barona bido renforcer manamo ilo ki arbitrage ujo decide wangu washindwa usukafuna gana hatwalebi nila juzi lati lo kajushna lito donc yabo yono kayo na dois arbitrage nagalia ndani kama uko carton zinu bankeja jukira fanya appel ila nzenzi pia zifanya appel hizo kirizi enlever wa hajo hari vamos sikata kwa fanya appel ya kubali wa usika fanya yo kesto ilo administrative tasha mwambie ka ufanya kwa fanya shangabelo kana ino baisha ifanywa kajwa hijibu inu ya bahainu baisha ifanywa mswamini kajwa hijibu maana mswamini kata wasieje wakansi wa ani commission de discipline mswamini kaiwa hisieje Normalement, ça, nous devons distinguer championnat, on distingue le match à face nationale, équipe nationale. Parce que il y a fait championnat, on voit quand il y a un spécial. Il y a un moment donné, nous sommes on a là. On ditว่าBernard Maggi championnat au Birem. Il y a un championnat, il y a un arbitre wow. Donc on doit pardonner. Atalani ka ou personne on a rouge ka o que já tira o hack. Ujua ya commission ile ikanzisha hiyo championnat yabo ibidi ono distingue za kipo za championnat na équipe nationale du coup à ma question ya ukana render le match nul bon yabo wasaya ngoma satisfaire ça quoi tu m'as satisfait donc yo choix ya Musha mais pour moi il a demandé à qu'il m'a satisfait parce que dans Kenya la tiki pour faire la tiki pour faire et quand tout soit fier moi équipe et major au Kenya bala la majorité wa beaucoup plus la majorité comme yabo e karende repart la sina yabo si fanya au contraire acha singa sivala shinde skati sino karna kwa huwa carton za shinde walo haju bon cha football yana logique ya mwelewa vanu hedi nyinyi mwanzo mshinde hata Kenya mwanzo ashinde allez-y voir bala Kenya kanza shinde machina au ya shinde ze double confrontation il y a que premier hein je vais bien nous le parce que vanu Kenya est deuxième yo derby ya wewe match tuna Kenya hizo ani yongo na qualité zingi Kenya ndio majirani watu Kenya ndio deuxième Kenya ila timu wa monde bao wa qualify kadhalika kwa Kenya ngena majorité kao wa évoluer à l'extérieur yabo en fait monsieur le coach Mitikana soit la Tanzanie aussi Mitikana Zanju parce que et quand on fait la comparaison il y a un match il y a bien juice et il y a un match à Maoudou ngejo bila namna ji no match ti match shangi unaukana equipe ya sina confiance ukana à domicile yoti nda sisi muhimu ya ono bano shayo même hata equipe za Japan des Ghana on est là c'est Égypte uende wambakana c'est pas facile ya ukawashinde Komoro ya mwenzi hapo sasa ndio kama sporteur ya situation mimi upande wangu amfikiria ma Tanzania sura za wachiza sarakati Japan na wara machinje mali macho ya juzika mimi Japan na wara machi ya kweli hamade machi ya juzi mali machi ya juzika trop compliqué surtout warumilo mfuzinji warumilo mfuzinji na solidarité nyingi ikaya oranzi wakati kama kontrole ya maza limite za modo kama problem mais à partir de 12 minutes vous déjà au sud de 40 minutes et match qui maîtrisé à 100% atambua ka le cardio la date la vie cha bon il carton rouge modifié hata schéma tactique modifié et majorité wa badilo atako cha change ah ouais là automatique wa subisse donc nous yamo ameni ukana njapa rafanya match ya madaila upande wa match retour ça surtout les gardiens parce que on a mazere zoka wewe chamba carte deuxième gardien wewe chamba de gardien wewe chamba de gardien shahudu azaka mpira bile gardien wazo defenseur mpira bile gardien pia wandu pia kabatimu yakauzia le capitaine ça c'est quand il équipe dans l'ensemble kabati gardien wondo wa mwana action directement wode son du match wode wandi amana parce que wondo mwana akauzingana mipira shau kuja kaona akauba espace kuja kaona akaupere ballon kuja kaona akauba l'adversaire stonjia parce que hizo kuja kautene konti haraka utene konti haraka ben fardu hakau amtujambia ben fardu hakaujiunra hosoni ula ikahayeche daingo chuo
mimi juzi midona El Fardera mpira cha juzi bon chapeau parce que akaujua ukana oh bali vanu defende vanu defende watake c'est mzee wakati kwa mapi unjale defende ujomba elilo shabwe haini jouer vanu aba football ingio ure lo football omba football total efasira football total yongio onzo haini vanu mundi bonga uno vanu ulo fix ikao à un moment donné et kai palo incho vanu watilo ibidi ukai sheka ngaratakewa ngifu ba urejei parce que ba wala ngamjunika exemple abama defenseur ngwa mokto ndoti no ale kawele wakana defenseur yeuti yapi wakati wa coup pied arrêt soit corner soit coup franc amonte ndi atia shaba ha defenseur ngubalo mpira habalata ndi atia afanya contre attaque yabo tant que défenseur ngubalo ndi atia yabo même attaquant ngene obligation yaba ya défendre est-ce que morambo donc yabo match ya juzi onukwambo Amir Abdou yetoka dépendre sur le tiare tinio ezanji mazaye zo gomo swafi zo gomo wendo uno yino sindori ona ano changement yo question ko yo sisi ojo quelque chose de nawe rabe bidi fulani ya he parce que dele sigiro na shakar sujo eta le joueur wala kar sujo ngare mona kamuro rabala mkine ka physiquement hasa chililia shawo kutuju wa parce que mona ke passo mpira ngufenti ya kumonoka muro passe shabala mkine ka hasa chililia shawo kutuju ya ulomara de uramu ngopanda shashima izo nuko haini coach hane vision ha e vision zidani yiti de vision ya bon plus quand on aura confiance à Amir Abdou mana manu Amir Abdou la bana ma coach menji ya ko balance hawo amsunguto exemple ya coach ya ko do RDC wo ibenge wo hatu même diplôme même formation da Amir Abdou no hakane sélection ya RDC hardie de l'autre équipe ya Asvita club kaya wo le club ya bili ya Congo kaya wo kama wa Champions League gotola Tembe Mazembe ba Asvita ile yo equipe mkuu ya Kinshasa na wo da trere wa hata akapostula juzi yo da sélection ya Guinée na wo haturo harma ekole nzima na diploma nzima da ina mira hadi kwa confiance kwa confiance ndio ndio ameniti changement ndio amenio yafanya hizo choses na confiance ya mndusha ngono hamanga wakati kungubozo mbale ona ta Guardiola na Zidane wala mzole wakao ese na surtout mimi amina sukala harma onzila parce que mbiaiza kuwe majeur watilo bala lateral droit riwono hamemi pira pia ituka ubira ule ekamtsona ametuka njema mauwe bwana yakaho droitini manaze occasion pia zikahula ya changewa haura fanya defense en 5 au lieu de defense en 4 ou mais il y mfanya ule utikai yo system banu yo system banu haini coaching ene philosophie ai ndio kuja remarque vidia ka kote bon banu kena paroki parce que banu Kenya na madedi nambia wala bao on est tic-tac wanzo shinde Mwanelewa donc yawe e système ikao yo fay Amir Abdou yo kana mtwa Momar Jeba mjana mbe kana kiria fa défense 5 yo jo kirie ndi yake mzinga manifu non il faut accepter il a composition ikao yo ifanya temps en temps donc eka e côté droit ikao biro shabake tsoni sakana mo ngejo biro parce que ntidi wazekana vanu ekango aparwa bidi wangu omwa wafanye entraînement yewongo jona bia ukana e majeur wa juzi wa aparwa wafanya séance d'entraînement je bidi ali mdu ya tuwe nzima yenzi maikao wa majeur ikao warengo amwaze nsananza donc ngofikirikana entraînement nzima ngejo shinda isufize zevidi bia kena ushinda kema clair par contre ya leo au ya maudu inshallah ya mauduyo ranzenzo haja mwa entraînement yabo Amir Abdou ndio ya respire yaone unaelewa yaoneshwa ichoka favorable unaelewa yati yabo mtito ID hao ubien jokirikana wala wakana fatigue mwishia kawaende hula warengwa nai wa automatisme ani vraiment vraiment victoire hiyo ekedonda hotel nda cha victoire hiyo preparewa rangu yentuo wa parwa pia il doit rengesher il y a mentalité iliyo umahala ani ces conditions za victoire zozi hazinji yabo mtito amba ukana wala kajara na riteula yewe ngo tuokana kutoka hura hawe abidi wewe umuono maswila kutoka mwema rano wala waja
jukirika yo joka utilo yake mwana mausamu yake mwirano la unaelewa ibidi wewe na banu tena sikartu defender amiratu choja wale wanai ukanabo wanuzembizae ngaruto hamba wale aikanga bo yaladhimu ya paro ya tsuparo nabo yeye ngonzo yaje sikwe banu singa sama difficulty to nyangwa mwa équipe nationale ya tu mwana mausamu ba majorité kao si wa solliciter au vraiment rejojibi wakawaja wangario wananyao ikao ngwa evolue harmae ze équipes nkuu za Faransa za eno kwa tuja yabo yafoti ya mirabdu donc banga bashwaye jouer ulivyo ngasomo sizoni mpango tuanza refocaliser harma ze chances za mabubu parce que ni par rapport à match ya vira par rapport au effectif uroni ze absence ne zilo muhimu ngamonao je match ya mahudu ngabo bahati ya ukarishinde kipimu nga utuka utashinda remplacer par exemple est-ce que Burhani ujoka ushinda remplacer Changama est-ce que ngabo chance oliho kabatima sporteur au terrain est-ce que kina ukasawa ne kanga si ujenini oliho kabatima sporteur ngabo bahati ya ukarimu rengeze dadaro no wana leo pano ima sporteri ya aminika yuke na cause problème hapo sont des professionnels que wazoea kuna conditions zingi kao sisi karsuzijua même hata maswali ya mechi ngorama katika yao hamada wazirao haruma machizo wikulo ngabo koba isheka sa wikulo shabo kazo kasande za oneha ni wano parce que division za hamwani yabo ngabo hata ima sporteri wala wakawashangaza ani wakawata uhara haukawa kwa machika ukazeka kana sporteri na wakazaka sha ukonohe machi ya maulu yo machi ya maulu yo karna uto utene konti de machi ya Kenya juzi rambe hapo par rapport à machi juzi ya maulu jokirishinda au jokirishindwa amsongo hambia ukane majora Kenya wao wasamba ukana ngwa tuharwa jihani parce que ngwa ile wao pia ngoma convaincu kana ikakwa jashinde machi ya maulu ya competition hao isaikaza kifu ya machi ya maulu yotsi de machi ya juzi amini ukama machi ya maulu ngejoka 3 fois plus par rapport à machi ya juzi ya Kenya zabari apara esa absence na leukana balari kana mruga sina mbuja ja ame kapiteni na jimu ikaya wasanga asange nange munduhazi 36 ans yabo déjà est-ce qu'il est capable de jouer double confrontation à 100% anga sina image hatu konzipia juzi wa defense hatu pia hili kabasi defense hatu hata Kasimu Hari shabale banasi so hela da kila de capacité lo niwa bahayi kazo shinda match ya 30 minutes donc na mloke match ya maudu ngejuka na complications hizi not sinda bo yaka fulani kwa wati chanabo yakanga sama jeni menji kungo wan maluhazi ya kushinda watene double confrontation harma wakati wa haraka elimu yoti fasili hata donc usha upande wa ukafulani apuza yo system manu yo system ya belo juzi sile jogola mau yonga amini ya ukana ikajuza kana usufu mshangama akamdama harma place fulani lokati ya kubadili karema ye system ya home himoranzi donc na wale system hiyo yomwe determine hondo mraro nao maneka ngena mataka wararu kana waini kana utofanya katroto donc ile babina kanza nonese au hautimize makani mahangu mjodi ni bashiri maraba wanama wa he ortega live kaya o mwana yasi la dini ka ododo komori unazipa manazinu na upare masporteri wa komori usikoma huu uranzilo botrasi rike juma utie bashasha harumwe mira hatu harumwa munzianiri vaze zenziari tie basha kabisa harumwa rezo bana bale majoratu wanje ukarumwa rezo bana ila pia tena ndio wakurasheo ili wanwa hisi ukana maudu gasina finali baminga mina akini ukana ikema chama udukarja shindwa na mamondo tsidekali shindi dikakarja shindwa mamina akini ukekema chama udukarja shindwa ngamina akini ukana ngarjoka lifi harumwa Afrika yunsi ukana tarara ukana amini kema chatu na togo humu yoke na ukana hata susi akana ngaro mesibo suku na tupia yake complet yake 100% ikamga benze alonge ngamjuka sabo na wishara maraba mwanayasi journalistika yao wakawasema swala ngaro mesibo usiku rachina borjoshi ne machiyo deshinde jero nese za barizini na wanesa ukana sikarja ka defender mundu sharimba ka utwaze vizo za hai insado timiza katika shida maraba mavamana wa federation hasa le manama teteendika yao yeye miongoni mwa nikaona pia mwa sabarizini na ni mwana masainu dini yao hadithomnishiwa selection ya 17 na mshire bahati jema kwa harmone groupement watu hata quelques jours ban harma msafara Afrika du Sud na mshire bahati jema msafara huo. Wassalamu alaykum.
maraba manyasi Husamdin Ben Ahmed kautaha rahamanyasi Zakaria Hassan mbehaye jabaya kanzari urinike pronostic ya macha maudu hasujoka hizo sidizo shao pezo matwa mpira wao rahawo jala ho wakazi yengo no hamai macha maudu parce que aena fait émission kutoka pronostic kawa machi hisa wangu kwa Paris na fanya émission waji wa critique babu shao moto renka pronostic heli upezo matwa hano waru ya udona mangaru machi kejokaji mimi mbavi na observe match ya juzi ale donc izoko elirikana ma absence shao kweli tanzina onali tutoka ujima izoambilo vraiment wazitimizo tere juzi nguga onukana dutokale dzina kanjaka shaika uone witi ili akaura ngoto kuona Fatih Bashir ekaone numero 22 ili akaura ngoto kuona Shakira Lafi donc habo ya ukanaba watu washindi wa entraînement amonoka normalement il a démoré Shinderi remonte mapi 2-0 parce que am idea ukana amono ukana il a démoré wale 2-0 parce que au karitiniwa ma sélection atu yo vraiment yo kanziro parce que miongoni mwa zeno mwika Amir Abdou amboseye spécialité ya ndo muza udefender mais c'est pas la Mourinho parce que là de nous naona ya uto urenga attaque amde défenseur netso baya ujona Kasimu hali amaze club pia kaja panorama axe chaque Ghana et axe itoka mabala ile place franchement chapeau anilo banuko ye coach on doit bien halafu et mataka avec El Fardou yo bon les occasions ya kana Josi il a obligé à tirer ma surface cha mon mazeno ngo ikausi urelo les contre-attaques ils a équipe ya au cap toujours au finissant d'ailleurs au mau il suffit de rien deux occasions la Josi met fil on est convaincu que la doit aller mettre 2-0 descours ya tolo ni mwananyasi Zakaria Hassani marhaba menji wangalizi watukufu wa yote live banda kutimiza kabisa ya emission yake kama mjana Zakaria Hassani ni mwana ma Husamdin Ben Ahmed armo mtangazaji Lami Abdallah Abdul Hassani rishishi waze mashini ni Kizar ni usaidizi wa Farda Karjo Nana na bahati njema emachi ya mauvu Mungu kujorenka ushinzi inshallah marhaba menji ya bonga Nana harma emission zimbajina